لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. There is no God but Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. There is no God but Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. There is no God but Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं.